the sun does not appear, I'll be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I'll be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, through the win and lose it, trying, we'll be together, 'cause I'll be here. Yo yo yo! For today's video, nagbuhat karon og caramelized pudding using leftover bread kay medyo dagan man lagi ang leftover nga sliced bread. At this point ako nga pabayin-bayin sa kong kauban para maapod tanan ug para makatilaw sad. Naliper sad ko na nakita na ko sila nga medyo gilamian sa atong giluto bisag dita kaingon nga 100% perfect. Ang kanahano wa gilingaw eh. Mao na ni ang behind the scene guys pagpabugnaw na ako sa pudding. Kay wa man lagi tay gamay nga freezer, mao arin lang ta sa walk-in freezer. Dire nila ni taman ay kalimot sa pag-like, share ug follow sa tong page. Let's go.